बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि ज्ञानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करुचे महापुरुष अच्युतानंदर जाई फूल मालिकार आउ गोटे पद। कौन से पद अच्युतानंद महापुरुष लिखिले कहले बेड़ो सावधान हुआ बेड़ो सावधान हुआ एकाक्षर जपी दिन को निया जाई फूललो तू ही गीता भागवत गा जाई फूललो तू गीता भागवत गा जाई फूललो तू ही गीता भागवत गा जाई फूललो। शुद्धि ज्ञानी ज्ञानी गणी मंडली अच्युतानंद महापुरुष कहते बेलू सावधान हुओ रे कलिजुगर मनीष तू बेलू ठार सावधान हुओ नहीं बेल ठार सावधान आम हवा समस्ते मध्य सावधान हवा दरकार सी आम कौन बड़ माने खाली सावधान हवा साधारण लोक मैंने सावधान हवा ज्ञानी मैंने सावधान हेबे नहीं। अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले कौन कहले बोले घोर कली काल भयन रहिब ज्ञानी हेबे बाट बणा हरिनाम जेउ अमी अमृत काहाको नथिब जणा काहाको नथिब जणा हे सुजने काहाकु नथिब जणा काहाकु नथिब जणा हे सुजने काहाकु नथिब जणा। महापुरुष लिखिले ये साधारण लोक मान कही ना हे साधुकूल माने तुम्हें मध्य बेल छाऊ सावधान हुओ तम उपर को मध्य आंगुठी उठेब कलिजुगे तेणु सावधान है नीति नियम रे रुह सतर्क हो रुह बुझे तुम्हें भाव नहीं जे आमे जहा कहूचे आमे जहा करूचे आकु केही देखु नांती बोली ना समाज और समाज रे विज्ञान रो अग्रगति फल रे समाज रो हजार आखि तुमको सेतबेले चाहिथियो तुमर दिनचर्या सकाळो बिछणारू उठिबा ठारू आरंभ करी राति रे सोईबा पर्यंत ये दिनचर्या तुमे किमिति करूछ हे साधुकुल समाज रो लक्ष लक्ष आखि तुमको चाहि प्रति मुहूर्त रे आगु को रहिथियो तण हे साधुकुल तुमे सावधान हे कि रुह तुम ऊपर को समाज में आंगुठी न उठे पारो साधुर लक्षण जहा साधु किमिति हवा दरकार साधुर चरित्र साधुर चिंतन साधुर दिनचर्या साधुर आचरण साधुर पोशाक साधुर खाद्यपेय किमिति हवा दरकार तुम्हें ताको भल रूपे बुझी सेही अनुसार चल न तुम मान ऊपर को आंगुठी उठिबो साधु कथा कहिबा साधुर बाणी कहिबा बा साधुर वचन कहिबा समाज को नीति शिक्षा दबा समाज को दिग्दर्शन दौथिबा समाज परिवर्तन श्रृंखला पई समाज संस्कार पई समाज रे लोकचरित्र परिवर्तन पई आमे गीता भागवत रामायण रो कथा कहूतिबा साधु हेई साधुर पोशाक पिंधि किंतु से निज आचरण ठीक नथिबो निजर पोशाक परिच्छद ठीक नथिबो निजर खाद्यपेय ठीक नथिबो ताले समाज रो लक्ष लक्ष आखि तुम देखुना प्रति मुहूर्त रे हे ये कौन गीता कथा कहूला भागवत कथा कहूला साधु पोशाक पिंधला ये कौन ये बसिकी एमती खाऊँ ये खाद्य खाऊँ अखाद्य खाऊँ नहीं ये कौन एमतिया ड्रेस पिंधि ये कौन एमती दिनचर्या दिन 10टा बेले उठुची एरा दिन 10टा बेले कौन उठुची ये कहूला ताको समाज लक्ष लक्ष आखि आम समस्त को देखुची तेणु साधु सावधान सावधान ही रो सावधान कौन भाई निजको ठीक कर कहवा पूर्व निज ठीक कर ज्ञानी माने निजको ठीक कर अच्युतानंद देखिले घोर कली काल थय न रहिब ज्ञानी हेबे बाट बणा ज्ञानी माने बाट बणा कलिजुगरे हेबे बुझिले हरिनाम जेउ अमी अमृत काहाकु नथिब जणा कलिजुगरे हरिनाम आपण डाकुना क्या सेठी हरिनाम कीर्तन टी हूँ सत्संग हो चलना टी जा
समय समय कहीं समय ना ये दुकान बा बर्तमान एगिना खोलिली दुकान खोली दुकान बेपार पटा लगी रही आकू छाड़ी कौन से हरनाम करने जी ये छुआर दायित्व अच्छी ताकू नहीं स्कूल छाड़ी साढ़े देखला बेलू आम किए कम करने मुझे समय ना हरिनाम नवा क्या पाखे नहीं वास्तव चित्र समाजर महापुरुष अच्युतानंद 600 वर्ष तले मालिकार लिखिते आज घटुची नहीं बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन रे आम आलोचना करुचे अच्युतानंद महापुरुष जाई फूल मालिकार ये पदटी कौन ना बेड़ू हुआ सावधान कलिजुगर समूह वर्ग मान को अच्युतानंद महापुरुष सावधान कर सावधान बेल ठारू सावधान हुआ से टीका गोविंद चंद्र लिखि ना जशवंत दास कौन लिखिं बेड़ थाऊ बंध बांध रे कुमार बेड़ थाऊ बंध बांध बंध भांगी गले पानी पोसी जीवरे बंध भांगी गले पानी पसी जीव बड़ दह गंजरे कुमार हे बड़ दह गंज अच्युतानंद महापुरुष लिखिते जहाँ जशवंत दास टीका गोविंद चंद्र से कथा लिखिं बेल थाऊ बंध बांधरे कुमार बेल थाऊ बंध बांध तेणु बेल ठारू बंध बांध बेल ठारू सावधान हो सतर्क हो कहीं ना महापुरुष कहले आगु संकट विपद समस्या घेर मनीष कौन हो जकटी हो नहीं तेणु से विभिन्न प्रकार समस्या घेर आज आम पड़ीचे परिवार को हे ज्ञानी गुणी मंडली शांति खोजुचे परिवार शांति ना अतीत शांति थिला केतेबेले ना जेतेबेले जानवाहन गमनागमन एतटा सुविधा नथिला शांति थिला नहीं यातायात करने गोटे स्थान रो अन्य स्थान लोक मानक पई विभिन्न वाहनर उद्भावन ही नथिला नहीं सेतबेले जड़े लोक जदि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर कौन सी तार गंतव्य स्थान को जाऊला किमी जाऊला चल चलिकी नहीं साइकल मोटरसाइकल कार बस ट्रेन एरोप्लेन ये सब उद्भावन ही नथिला चली चली जाऊले शांति थिला नहीं कहीं शांति थिला ना चलुथिले शरीर व्याधिग्रस्त हो नथिला रोग शरीर को छू नथिला चलिया द्वारा किंतु आज चलु नाहांती आज साइकल मोटरसाइकल कार बस ये गुड़िक व्यवहार कले गंतव्य स्थान पहुँचापी यातायात सुविधा है कि देखला बेलू डायबिटीज रोग शरीर को ग्रास कला नहीं सेतेबेले 50 60 70 बा 100 वर्ष तलू जदि जीवा लोक मैंने शिଳରେ माँ मैंने कौन करते बाटण बाटुले शिଳରେ सेतेबेले शांति थिला नहीं कहीं ना आम खाद्य जो खाद्य खाऊले सी पुष्टिकर थिला से ही शरीर प्रति हितकर थिला नहीं आज किंतु देखंतु जो खाद्य आमे खाऊचे ता जेभली भाव आमे से खाद्य को प्रस्तुत करूचे नहीं आउ से खाद्य सेतिकी पुष्टिकरता नहीं नहीं शरीर रोगग्रस्त है शांति नहीं रोगरे सड़िले कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई सुख भी नहीं रहे तो उदास किए तन दुखी शरीर कष्ट पाउची आज समाज रे परिवार भितरे शरीर रोगग्रस्त ही कोई मन दुखी किए मानसिक दुख रे अच्छी नहीं वो कथा मानुनी झील कथा मानुनी स्त्री मध्य आम कंट्रोल नहीं स्वामीर कंट्रोल स्त्री नहीं परिवार आज शांति नहीं परिवार आज विशृंखलित अशांति परिवार तेणु महापुरुष से कहले बाबू रे आज परिवार आज विशृंखलित शांति परिवार नहीं कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई सुख भी नहीं रहे ते उदास आज उदास समस्त अच्छे सुख मिल केमिति शांति कौटी मिल ना जड़े ही जनक पाखे शांति अच्छी जनक पाखे आम शांति पाइबा से हूँ किए ना हृदय बद से छंदाचरण से प्रभुंक ठारे शांति रही प्रभुंकर शरणागत को आसिले शांति मिल अच्युतानंद महापुरुष से मालिकार लिखिले जे कलिजुगरे घोर कली काल थय न रहिब ज्ञानी हेबे बाट बणा
हरि नाम ଯେଉଁ ଅମି ଅମୃତ କାହାକୁ ନଥିବ ଜଣା। ହରି ନାମ ନେବାକୁ ଲୋକମାନେ କଳିଯୁଗରେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆଜି ତାହା ହିଁ ହେଇଛି ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ନଥିବ କାହାରି, ନାମ ଗାଇବେ ଅନେକ। ମୋର କୋଠ ଧନ ମୁକୁଳା ହୋଇବ, ଅନ୍ଧ ପାଖେ ଦୀପ ରଖ, ଅନ୍ଧ ପାଖେ ଦୀପ रख हे सुजने अंध पाखे दीप रख, अंध पाखे दीप रख हे सुजने अंध पाखे दीप रख। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯାହା ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ ତାହା କ'ଣ ସତ ହେଇନି? କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ନଥିବ କାହାରି, ନାମ ଗାଇବେ ଅନେକ। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହରି ନାମ କେହି ଭୁଲ ବୁଝିବେନି ଆଜ୍ଞା। କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା, କାହାକୁ ସେଭଳି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବା ମାଳିକାରେ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କଳିଯୁଗର ଲୋକଚରିତ୍ରର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବା କି କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଇଏ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ମାଳିକା ବଚନ ଆକାରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଇ ମଧ୍ୟ ଆମର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ପରା, କହିଲେ ବାବୁରେ କଳି କାଳ ଠାରୁ ବଡ଼ି କାଳ ଯହିଁ ହକ କଥାଟା ଲେଖିଲା। ଇଏ ହକ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସତ କଥା। ସମାଜର ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର କଳିଯୁଗରେ କିଭଳି ହେବ, କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟରେ କେମିତି ହେବ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ହରି ନାମ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ନଥିବ କାହାରି, ନାମ ଗାଇବେ ଅନେକ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଯଦି କରୁଥିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନମାନ ହେଲା 24 ଘଣ୍ଟାକୁ 8ଟା ପ୍ରହର ମାନସିକ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ, ନାଇଁ ପୁଅର ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କୀର୍ତ୍ତନଟି ମୁଁ ଘରେ କରିବି। କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଦଳକୁ ଯିବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ, ଯିବେ। ଆଗରୁ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଦଳ ଆସୁଥିଲେ ପାନ ଗୁଆ ଦେଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ଦେଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଇ ଆଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆପଣ ଯିବେ ଅମକ ଏଇ ତାରିଖରେ ଅମକ ଏଇ ବାରରେ ଟିକେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ହରିନାମର, ଆମ ଘରେ ପୁଅ ପାଇଁ ମାନସିକ କରିଥିଲି, ଯିବେ। ସେ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ 50 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯଦି ଚାଲିଯିବା, ଆସୁଥିଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ, ଆସନ ଦେଲେ ବସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ଖିଆପିଆର। ତାପରେ ସେମାନେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଟିକେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରୁଥିଲେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷଣା ଯଦି ହରିନାମ ଏ ଶୁଦ୍ଧିଜନେ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିବେ, ଆଗେ ବରାଦ ହେଉଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା, ଏତିକି ପଇସା ହେଲେ ଛିଣ୍ଡିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଯିବୁ ନୁହେଁ। କି ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ନଥିବ କାହାରି, କହିଲେ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ, ପ୍ରୀତି ନଥିବ ହରି ନାମରେ, କିନ୍ତୁ ନାମ ଗାଇବେ ଅନେକ। ନାମଟା କେମିତି ନା ମହାପୁରୁଷ ଧର୍ମ ଧନ୍ଦାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାରେ, କହିଲେ ଧର୍ମଟା ଧନ୍ଦାରେ ପରିଣତ ହେବ। ବୁଝିଲେ, ଏ ଶୁଦ୍ଧିଜନେ ଏ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟୁନି? ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆଉ ଆଖି ଅଛି? ଏ କ'ଣ ସତ ନୁହଁ? କହିଲେ ଧର୍ମ ନାମେ ଧନ୍ଦା ହୋଇବ, ବାବା ମାତା ପ୍ରଚାର, ଏ ଭଣ୍ଡ କାପାଳିକ ମାତିବେ, ଶୁଣ ବ୍ରଜ କୁମାର, ଶୁଣ ବ୍ରଜ କୁମାର, सुन ब्रज कुमारा, सुन ब्रज कुमारा हे सुजाने, सुन ब्रज कुमारा। ये जो पदटा महापुरुष अच्युतानंद लिखिले, यार अर्थटा कौन? बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी। आज मालिका वचन रे आमे कौन आलोचना करुचे ना महापुरुष अच्युतानंद जाईफुल मालिकार ए पद, बेलू हुआ सावधान, सावधान हवा को समाजर सबु वर्ग को से कही,
ସଂସାରୀ କି ସଂସାରୀ ତ୍ୟାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବାବାଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବୈଷ୍ଣବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବୈଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ଶୂଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ, ସେ ବାପ ହଉ ବା ମା ହଉ ବା କ'ଣ ଭାଇ ହଉ ବା ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ସାବଧାନ ହୁଅ। ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ସେ ପଦଟି କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଧର୍ମ ନାମେ ଧନ୍ଦା ହୋଇବ ବାବା ମାତା ପ୍ରଚାର। ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମଟା ଧନ୍ଦାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଆପଣ କହିବେ ଧନ୍ଦା କ'ଣ? ଧନ୍ଦା ଆମେ ସେ କହିବେ କ'ଣ? ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ତା ଧନ୍ଦାରେ ସେ ତାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ନା ତା ଧନ୍ଦା କ'ଣ? ନା ତା ଧନ୍ଦା ଚାଷବାସ। ଚାଷୀଟି ସେ ଚାଷବାସ ଧନ୍ଦାରେ ସେ ତାର ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଉ ତା ପାଖରେ ସମୟ କାହିଁ? ମୁଁ ମୋ ଧନ୍ଦାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ବିଲକୁ ଗଲି, କେଉଁଠି ତଳି ରୁଆ, କେଉଁଠି ମଇ ବୁଲିବା, କେଉଁଠି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିବ କି ପାୱାର ଟିଲର ଆସିବ, ଏତେ ଆଉ ଜମି ବାକି ରହିଲା, ଏଇ ବର୍ଷା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଚାଷୀର ତା ଧନ୍ଦା ସେଇଆ। ଚାଷ ହେଉଛି ତାର ଧନ୍ଦା। ସେଇଭଳି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସକାଳୁ ଉଠିବା, ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି 10ଟା ବାଜିଲାଣି କେମିତି ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କ ଧନ୍ଦା ନୁହେଁ। ସେ ଧନ୍ଦାରେ ତାଙ୍କ ଧନ୍ଦାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ସେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ, ରୋଗୀ ସେବା କରିବ, ରୋଗୀ ସେବା ତାଙ୍କ ଧନ୍ଦା ନୁହେଁ। ଜଣେ ବାରିକ ସେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତାର ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରି ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ସେ ତାର ସେଲୁନ ଯିବ, ଚୁଟି କାଟିବ, ସେ ତାର ବାରିକ ଚୁଟି କାଟିବ, ତା ଧନ୍ଦା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଧନ୍ଦା। ଧନ୍ଦା କହନ୍ତିନି, ଇଏ ସବୁ ଯେଝା ଧନ୍ଦାରେ ଯେଝା ବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଧର୍ମ ଧନ୍ଦା ନୁହଁ। ଧର୍ମଟା ଧନ୍ଦାରେ ପରିଣତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କି ଧର୍ମ ନାମେ ଧନ୍ଦା ହୋଇବ ବାବା ମାତା ପ୍ରଚାର। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏ କଥା ଉପରେ। କାହିଁକି ଧର୍ମଟା ଧନ୍ଦାରେ କଳି ଯୁଗରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ 600 ବର୍ଷ ତଳେ କାଗଜ କଲମର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇନଥିଲା, ତାଳପତ୍ର ଲେଖନୀରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ। ଏ କଥା ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ଏ କଥା କ'ଣ କହିଲେ? ଧର୍ମ ନାମେ ଧନ୍ଦା ହୋଇବ ବାବା ମାତା ପ୍ରଚାର। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଚାରକ, ଗୀତା ଭାଗବତର ପ୍ରଚାରକ, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଇଏ ଧନ୍ଦାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ନୁହେଁ। ବାବା ମାତା ପ୍ରଚାର ଆଜି କଳିଯୁଗରେ ଜୋରେ ବଢ଼ିନି କି? ବାବା ମାତା ପ୍ରଚାର ଜୋରେ ବଢ଼ିନି କି? କେମିତି ବଢ଼ିଛି ନା ଭିକ୍ଷା ଡଙ୍ଗା ଗୋଟା ବୁଡ଼ାଇ ଦେବେ, 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 ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ଶିଷ୍ୟ କରିବେ, ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ଶିଷ୍ୟ କରିବେ। ବାବା ମାତା ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ଦାଟା ଜୋରେ କଳି ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଛି। ଆଜି ହେ ସୁଧେଇଜନେ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ଆଜି ସମାଜରେ ଘଟୁଛି। ଭିକ୍ଷା ଡଙ୍ଗା ଗୋଟା ବୁଡ଼ାଇ ଦେବେ, ମିଛ କଥା କହି ଶିଷ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବେ, ଧନ୍ଦା। ଆଉ କହିବେ ଦେଖ ଆମେ ଅବତାରେକ, କହିବେ ଦେଖ ଆମେ ଅବତାରେକ, ଗଦା ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ମୋ ପାଖେ ଦେଖ, ଗଦା ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ମୋ ପାଖେ ଦେଖ, ଆଉ ହସ୍ତ ପଦେ କେହୁ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇ, ହସ୍ତ ପଦେ କେହୁ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇ, ଅବତାର ବୋଲି କହି ବୋଲଇ, ଅବତାର ବୋଲି କହି ବୁଲାଇ। ହସ୍ତ ପଦରେ କେହୁ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇ, ଗଦା ଚିହ୍ନ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ, ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ, ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ହାତ ପାଦରେ ସବୁ ଦେଖେଇବେ। ଇଏ ବାବା ମାତାର ପ୍ରଚାର ଜୋରେ ହେବ, ଧର୍ମଟା ଧନ୍ଦାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ। ଧର୍ମ ନାମେ ଧନ୍ଦା ହୋଇବ ବାବା ମାତା ପ୍ରଚାର। ଇଏ ଭଣ୍ଡ କାପାଳିକ ମାତିବେ। ଏମାନେ କି? ଏମାନେ କ'ଣ କହିବା? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଏମାନେ ଭଣ୍ଡ କାପାଳିକ ମାତିବେ। ଶୁଣ ବ୍ରଜ କୁମାର, ଏ ବ୍ରଜ କୁମାର ରାମଦାସ, ଇଏ ଭଣ୍ଡ କାପାଳିକ ମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ଜୋର ମାତିବେ। ସାବଧାନ, ସାବଧାନ ହେଇକି ଥାଅ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଏଇ କଥା ଲେଖିଲେ। ବୁଝିଲେ? କହିଲେ ବେଡୁ ସାବଧାନ ହୁଅ, ଏକାକ୍ଷର ଜପି ଦିନ କଟାଅ लो ଯାଇ ଫୁଲ, ଆଉ ତୁହି ଗୀତା ଭାଗବତ ଗାଅ। ଗୀତା ଭାଗବତର ପାଠ କର। ସକାଳେ ଗୀତା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଗବତ, ଏ ଦୁଇଟାର ପାଠ ତୁମେ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ କର। ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବାର ଶାନ୍ତି?
ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବାର ତୁମର ହସ ଖୁସିରେ କଟୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ହେ ମା ମାନେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ହେ ବାପା ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପରିବାର ଅଶାନ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଯଦି ଅଛି ପରିବାର ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ପରିବାର ଯଦି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବାର ଯଦି ଦୁଃଖ ପରିବାର ଯଦି କେହି କାହା କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁ ହଁ ଆପଣ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲୁ ହଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ ତାହେଲେ ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ପରିବାରରେ ଗୀତା ଭାଗବତର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଗୀତା ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଗବତର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ପରୀକ୍ଷା କରି ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଆସିଯିବ ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧିଜାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାର ଆଉ ଗୋଟେ ପଦର ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसतु बाणी के ठारे विराम देवा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।